خب دوستان عزیز خیلی ایبره نشون دادم کلینیکای دروژبامید کلینیکای اکای مهربان یا ورگا مبارک شب اکا سلام علیکم و رحمت الله اکا مقصد طولی چند سال میشناسیم و شما هم شناسه این چهره مشهور دکتری بهترینی بگیم مسکو حاضرشه برای مهاجران اکا مبارک شب با کلینیکای شما که الحمدلله ما چند خیلی آمدیم سیونکا کار استادیم اما ندونستیم که خودم در همینجا آمدیم مبارک شب ورگا اکا جان و برادرو گپ زنی با بعضی اکسیوها و بعضی تحفه‌ها برای کشوده شوی همین چی است کلینیکا برادرو در آخر ویدیو میگم که چی تحفه شما را انتظار از همین کلینیکا مقصد تحفه این است هم کلین جاب شوه هم اکس هم تفنک نه هم پیش نه ایورم بابا شما را داده شوه خوب اکا جون گپ زنی شناس کنیختونا خوب سلام علیکم برادران من دکتر خولف مهربان مدتی زیاده از 4 سال میشود که در طرف مترو لوبنان کار کرده بودم و بسیار برادران آشنا هستیم بسیاری میدونین خوب انک یک اقدام پیشنهاد قبول کردیم که خواستم کلینیکای شخصی خود را در شهر مسکو باز کنم این یک آرزوی دیرینه من بود که با خواست خدا در سال 2026 عملی گشت با نیت کشوده شوی کلینیکای خود یک اقدام خوب قبول کردیم که یک نفر رو ماه مرد یعنی که آخر ماه مرد با زیارت خانه خدا روان گردانیم مبارک شود رحمت خدا مبارک در نصیب کدام برادرانی که باشد اوشی جانشون شود اینک ما شما را با کلینیکای خود روز شناس میکنیم در کلینیکای ما گینکولوگ اورولوگ اندرولوگ کوژوینرولوگ تравматолог کاردیولوگ невролог و دیگر طبیبان کار و فعالیت میکنند که همه اونها ختم کننده دانشگاه عالی شهر مسکو میباشند یعنی بسیار اونها همکورسانی من دوستانی من همه اونها رو نیت داشتم که سرجم کنیم همه کسا یک جای کار کنیم و با مردم خود خدمت رسونیم سلامت باشه برادران مسئله خانه خدا روان کردن این چنین میشود با دقت گوش کنید رقم‌ها در روی اکران آدرس‌ها در روی اکران وقتی که مقصد بیمار یا که پاتسین اومد اینجا قطعی وراش هم صحبت میشه مقصد گوناگون کسل است کو همین نامش و رقم تلفنش نوشته میشه طرز این فیشکای من است اصلا و کلون گپی نشوه از همون مابین همایا یک از قرعه‌کشی کرده با طرز قرعه‌کشی یک نفر خانه خدا روان میکنیم ان بسیار گپ نکنیم ان بعد با نوار صحبت میکنیم میرویم با دکترها با طبیبانی که در همین کلینیک کار کرده استودیان در همین شعبه دروژبامید شناس میشین خوب آقا جون رفتیم خوب شما السلام علیکم خوب انا برادر شناس شوید طبیب اهلیار تравматолог جراح وظیفه خودشون نشون میگن که با کدام نمودی بیماری کار میکنن و کدام نمودی بیماری طبابت میگن سلامت باشه اکا جون مرحمت پیش درو اهلا دکتر تا شناس رفتیم من حسن فهلیار جبرویش هستم وراч травматолог и یعنی که با قول مردمی توجیه میگیم اسپشینوس ای جراح ما مشغول میشیم با کسلی های بغم دردی شکستگی برآمدگی این چنین دردها در قسمت های میان و در این کلینیک باز همون میگذارونیم جراحی از قبیل یعنی که کوپچیکو اکستاپیتالنی خود میگن گریژا اپندیسیت این چنین قبیل مین اینوازیو اپراتسیا نمی که نخون میگیریم و دیگر جراحی هم میگذارونیم و این چنین باز با دیگر ورشور هم مقصد که شناس میکنیم شما رو برادران عزیز طبیبی گوش و گلوی بینی ما یکی از چهره‌های شناخته در شهر مسکو خط کننده دانشگاه عالی شهر مسکو میباشند بیمارانی که با شکایت‌های درد گوش گلو بینی و غیره با ما مراجعت میکنن دکتر یعقوب طبابت میکنن دکتر یعقوب مرحبا سلام علیکم من یعقوب جان خولماتов دکتر گوش گلو بینی در کلینیک دروژبامید کار و فعالیت خودمون را آغاز نمودیم در این کلینیک ما با بیماران گوش گلو بینی از قبیل طبابت گیمریت ها فرانتیت ها و دیگر نمود سینوسیت ها دکتر جان امی سوال جواب که اصلا امی مهاجری که در مسکو و مسکو است که اوبلاستان کدام نمودش بیشتر شکایت به شما میکنن کدام نمودی بیماری هایی که برای گوش گلو بینی ما بیشتر مراجعت میکنن با شکایت های محکم شدن راه های نفس یعنی محکم شدن بینی رفتن زرداب‌ها از بینی رفتن آب بینی بیماری با شکایت های درد گوش با شکایت های رفتن زرداب از گوش و شکایت های گولی همه ایش حسابی خنک میشه اصلا یا که همین بسیار مدرزات هستند بسیارتر اینها وابستگی دارد با هوای سرد
яъне ки бо вирусҳои ORV мегӯянд чӣ хел ки медонем вируси инфексионӣ беаҳамиятӣ карда ба сари вақт ба духтур муроҷиат намекунанд ки ин ба оризаҳои вазн меорад аз қабили менингит неврит дигар намуди абсесҳо ки беаҳамиятӣ инҳо то ба марг оварда мерасонанд. айни ҳол шуморо бо табиби уролог кожвенеролог ва табиби узисти клиникаи худ ошно мегардонем. Доктор Баширхон собиқаи чанд солаи корӣ дорад. Марҳамат, айни ҳол бо бемор кор карда истодам. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ман Баширхон Ахмадхоҷаевич, табиби уролог, кожвенеролог ва ҳамчун дар ташхиси функсионалӣ яъне ултрасадо кору фаъолият мекунам. Зиёда аз 5 соли таҷрибаи корӣ дорам. Ҳам дар зинаи табибӣ, ҳам дар зинаи омӯзгорӣ собиқаи корӣ дорам. Имрӯза чӣ хеле ки мебинем бемори мо бо санги гурда, халадарди гурдаи рост ба мо муроҷиат намуд. Муддати якчанд сол аст ки аз ин беморӣ азият мекашад. Чанд маротиба табобатҳои консервативӣ дар хона гирифтааст, натиҷаҳои манфӣ. Инро бошад мо дар шуъбаи ҷарроҳии беморхонаи клиникии Дружбамед амалиёти ҷарроҳӣ боз мекунем. Имрӯз бошад мо дар утоқи физиотерапии ташхиси функсионал ҳастем. Кори фаъолият аз ташхиси ултрасадоӣ яъне узи диагностикаро сар кардем. Чӣ хеле мебинем ташхиси ултрасадоӣ ин яке аз роҳҳои ташхиси бемориҳо мебошад. Безарар, дақиқ, поколенияи нав аст. Чӣ хеле ки мо корфур мекунем минраи 7 метавонем аз ташхис бе ягон шак шубҳа гузарем. Таҷҳизоти мо замонавӣ буда ҳама чиро дар сатҳи дақиқу аниқ нишон медиҳад. Бе шак шубҳа метавонем ба мо муроҷиат кунем аз ташхиси ултрасадоӣ яъне узи диагностика гузарем. Шахсоне ки аз бемориҳои пӯст азият мекашанд, пӯст ва венерикӣ азият мекашанд, метавонанд бешак шубҳа ба мо муроҷиат кунанд. Бисёртари паҳншудтарини гурӯҳи бемориҳои пӯст ин бемориҳои занбурӯғӣ ба ҳисоб рафта баъд аз пиодермияҳо ҷои дуюмро мегирад. Шахсоне ки аз нарак азият мекашанд, бемориҳои пиодермия ном доранд, гнойничковое заболевание кожи мегӯянд ва шахсоне ки аз бемориҳои шукуфаи фалсӣ, шукуфаи сурхи сайқалӣ, бемориҳои музмин такроршавандаи пӯст яъне псориаз ном дорад, шахсоне ки азият мекашанд ва дигар бемориҳое ки дар гурӯҳи бемориҳои пӯст ва венерикӣ паҳн шуданд, ин бемориҳои сурати ҷинсӣ аст. Зиёда аз 20 намуди бемориҳои сурати ҷинсӣ ба мо муаллим аст. Шахсоне ки аз бемориҳои сурати ҷинсӣ азият мекашанд ва алоқаи бемуҳофизат кардем, метавонанд дар клиникаи Дружбамед аз ташхисҳо гузарен ва табобати худро бармаҳал бигиред. Бародару, агар дарид дошта бошед 4 сол пеш ҳамин суханҳоро гуфта будам. Барои 2 дақиқа кайфи худ, ҳаёту охирати худро насӯзонед. Мабодо алоқаи ҷинсӣ карда бошед, таҳлил кунед, табобат кунед, баъд ба хона равед. Чунки бисёр беморони мо дар ин ҷо алоқаи ҷинсӣ карда рафта оилаи худро олуда мекарданд ва баъд барои фарзанддор шудан азобҳои солонаву турона кашиданд. Айни ҳол бародарон шуморо бо табиби неврологи клиникаи Дружбамед шинос хоҳам кард ки таҷриба ва таҳсили худро дар шаҳри Москва гирифта бо тамоми намуди бемориҳои неврологӣ табобат ва сару кор мегирад. Хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки акай меҳрубон ба шумо дигар табибора шинос кард. Ба шумо шинос мекунам Апай Лола Заидуллоевна ки духтури асабшинос, невролог, духтуре ки мақсад хизматрасонӣ мекунад барои модарҳо, занҳои дирсарш ки асабӣ ҳастанд ва барои мардҳо, бародарои тоҷик. Хуб баҳоҷон, ассалому алайкум. Худта шинос кун. Салом, ассалому достони азиз. Ман Садирова Лола Заидуллоевна, табиби асабшинос ва мануальный терапевт ҳастам. Ман ба ташхис ва табобати бемориҳои гуногуни асаб ҳастам. Аз ҷумла дарди сар, мигрень, дардҳои даврӣ ва доимӣ, чарх задани сар ва беҳолатӣ, сӯзиш ва карахтии дасту пой, дардҳои асаб, невропатия, невралгия, остеохондроз, дардҳои миён ва гардан, дардҳои мушакҳо ва бофтаҳои онҳо ва дигар намуди бемориҳое ки шахсое ки аз системаи асаб азоб мекашанд. Бале. Айни ҳол кору фаъолияти худро дар клиникаи Дружбамед оғоз намудем. Машаалло. Хуб, ҳар нафаре ки аз системаи асаб, аз дарди сар, аз бехобӣ, аз мушкилои зиндагӣ
муҳим нест зан мард агар ки бошанд мушкило дар ҳамин сараш бошанд основной нерви система марҳамат апай лолахон дар хизмати шумо аст дар клиникаи Дружбамед ки қарор дорад дар метрои Браславский улица Перерева дом 49. хуб саломат бош апаҷон, худованд ҳеҷ каса бемор накард. Ну бемор шуде бародаро бе рақамо дар экран. айни ҳол шуморо бо табиби неврологи клиникаи Дружбамед шинос намудем. Инак шуморо бо духтури кардиолог, яъне ки табибе ки қалбои бемори шуморо тавбат мекунад шинос хоҳем кард. Духтури дилшинос, қалбшинос барои одамои ошиқ диристараш акаҷон чӣ ном доред? Акай Руслан дар хизмати шумо диристараш и худаш гап зан тарагам беда. салому алайкум дӯстон, ман Руслан Абдуллоев кори фаъолиятро сар кардем дар клиникаи Дружбамед. Агар дар шумо нафас тангӣ, вайроншавии кори дил, фишорбаландӣ агар дар шумо мушоҳида мешавад, метавонед ба мо муроҷиат кунед. имрӯз бемори мо бо вайроншавии кори дил ба мо муроҷиат кард. дар мо ташхисҳои замонавӣ аз қабили ЭКГ вуҷуд дорад. мо беморро ЭКГ гузарондем, дар бемор аритмия дида мешавад. доктор Руслан ҷавонтарин кадри клиникаи Дружбамед мебошад. кору фаъолиятро аз клиникаи мо оғоз намуд. агар чунин шикоятҳое ки доктор ба шумо номбар кард дар шумо дида шавад, метавонед ба дили пур ба мо муроҷиат намоед. боқӣ саломату сарбаланд бошед.